الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ قل کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرت آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص خالام سواد خالص امیزش سے پاک مخصوص خاص ایکسکلوسیولی جو ہے تمہارے لیے ہے من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پس تمنا کرو موت کی فتمنوا الموت پھر تم تمنا کرو موت کی۔ تمنا کیا ہوتا ہے؟ مین یا منا آرزو کرنا خواہش کرنا بے بنیاد آرزو جھوٹی توقع تمنا ہم خود پنجابی میں بھی کہتے ہیں تمنا جو ہے مجھے کوئی کہے کہ کھانا کھا لے تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے تمنا نہیں ہے یعنی خواہش نہیں ہے۔ تو یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں۔ تو تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم ہو صادقین صادق صاد دال قاف صادق فاعل کے وزن پہ ہے صادقین فاعلین کے وزن پہ ہے یعنی جمع کے دیا ہے اگر تم سچے ہو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے۔ مستقبل میں لے جاتے معنی لام جو ہے لام ماضی میں لے جاتا مضارع سے پہلے اور جو ہے لام مستقبل میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی ابداً حمزہ بادال ہمیشہ ہمیشہ کبھی یہ ایور کے معنی میں آتا ہے اور کبھی یہ نیور کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بما ساتھ اس کے جو قدمت تائیدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا قدمت کاف دال میم قدم قدم کس سے ہم قدم سے جو ہے پیش قدمی کرتے ہیں تو قدمت آگے بھیجنا تو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ید ان کی جمع ایدی ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا علیم فاعل کا وزن عین لام میم علم ہوتا ہے عالم بھی اسی سے ہوتا ہے جاننے والا اور علیم خوب جاننے والا سب عالموں سے بڑا عالم جو ہے علیم جاننے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے اور سب سے بڑی ذات علم اللہ ہی رکھتا ہے تو علیم فعیل کے وزن پہ آیا ہے سب سے زیادہ جاننے والا خوب جاننے والا بالظالمین ظالم ایک ہوتا ہے فاعل کے وزن پر ظالمین جمع کے لیے آیا فاعلین کے وزن پر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ پھر دیکھ لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے جنت ہم جو ہے ہم اللہ کے جو ہے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے اگر جنت میں اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے اور اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص ہے من دون الناس لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کے علاوہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے اور یہود ہی جنت میں جائیں گے یا نصارہ ہی جنت میں جائیں گے تو پھر تم جو ہے فتمنوا الموت پھر تم موت کی تمنا کرو کیوں یہ دنیا جو ہے یہ تو مصیبتوں کا گھر ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا سجن المومن دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے جنت الکافر اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو یہ دنیا مومن تو بیچارہ یہاں بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور مشکلات کا شکار رہتا ہے تو تم پھر اگر یہ روح جو ہے یہ آسمانی ہے تو یہ اللہ کے پاس اس سے تو چاہیے کہ یہ اداس ہو جائے کہ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اداس ہو تو پھر تم دنیا میں گھر جو ہے دل لگا کر تم بیٹھے ہو پھر تم موت کی تمنا کرو
क्यों जन्नत में सीधे चले जाओगे, सिर्फ मौत दरमियान में रुकावट होती ना, उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे, वो कहते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि जो है आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है और लोगों के अलावा तुम ही जन्नत में जाओगे, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। अल्लाह ताला ने फिर खुद ही इसका, अगर वो मौत की तमन्ना करते फिर वो सब मारे जाते। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया वला यतमन्नहु, और वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे, जो है उसकी मौत की तमन्ना वो हरगिज नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, बिमा कद्दमत अयदीहिम, बेवजह इसके कि जो उनके हाथों ने आगे भेजा, जो आमाल उन्होंने करके भेजे हैं, उन्हें पता है कि आखिर में क्या सलूक होना है उनके साथ, इसलिए ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। मौत की तमन्ना, वैसे तो मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, यहाँ अल्लाह ताला ने चूंकि उनके दावे को रद्द किया है, इसलिए फरमाया कि मौत की तमन्ना करो तुम, जो है फिर अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। लेकिन अल्लाह ताला खुद ही फरमा दिया ये मौत की तमन्ना कभी भी नहीं करेंगे, अगर वो करते तो फिर मारे जाते, तो उन्होंने कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है हम भी जानते, हर इंसान जानता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है बले इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने आप को खूब जानता है कि वो जो है उसने क्या किया है और उसके अमाल क्या हैं, आगे जाके उसके साथ क्या सलूक होगा, इसलिए उसको खूब अपने आप खूब वो जानता है इंसान उसको क्या सलूक होने वाला है, तो इसलिए वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेगा। जो है ये दुनिया जो है यहाँ जो है मुसाफिर की तरह इंसान के लिए, कि वो जैसे मुसाफिर होता है, बड़ा जो है इंसान समझदार है दुनिया के मामले में। किराए के घर में रहता हो तो फलदार पौधा नहीं लगाता, फलदार दरख्त नहीं लगाता कि मैंने तो किराए पे रहना, मैंने चले जाना है छोड़कर, तो वो किराया इतना जो है अक्लमंद आदमी, सियाना इतना कि वो किराए, और आखिरी वक्त जब घर छोड़कर किराए का घर जाना होता है और घर के अंदर आखिरी सालों में, तो वो उसको वाइट वॉश भी नहीं करवाता कि मैंने तो घर छोड़कर चले जाना, मैं वाइट वॉश क्यों करवाऊं, तो ये इतना जो है सियाना होता है। लेकिन यहाँ जिंदगी में यहाँ पे अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ ओहदा मनसब की ख्वाहिश, यहाँ माल और दौलत की ख्वाहिश, यहाँ इंसान के अंदर पनपने वाली अंदर से वो ख्वाहिशात कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे नवासे, मेरे पुत्र, हर चीज़ की ख्वाहिशात अंदर एक जो है उसने एक दुनिया आबाद की हुई है, इसलिए जो है वो अपने आप को खूब जानता है। ये दुनिया में दिल लगा कर बैठ गया है, इसको जाने के आगे जाने से खौफ आता है कि मैं जो है आगे जाऊंगा, उसे पता है कि मेरे अमाल कैसे हैं और अल्लाह के यहाँ मेरे साथ क्या सलूक होना है। यहूद जो है वो यही कहते थे हमारे लिए है जन्नत का घर, लेकिन वो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते, उन्हें पता है कि वहाँ क्या सलूक हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि वो आलिम लोग थे और जानते भी थे, उन्हें पता था हम क्या करते हैं। तो इसलिए हर इंसान को वो गौर खौज करना चाहिए कि हम दुनिया में इस मुसाफिर की तरह रहें कि जो है किसी वक्त भी मौत का फरिश्ता आ सकता है, और हम जो है उस तैयारी किसकी करनी चाहिए, आखिरत की। ये दुनिया में जितना रहना है उसके लिए इतनी तैयारी करनी चाहिए, आखिरत में जितना रहना है उसके लिए उतनी तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी है, आगे की हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला ने वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को कि जो दुनिया में दिल लगाकर बैठ गए हैं और दावा ये करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, तो ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। जो है अल्लाह ताला इन जालिमों को खूब जानता है। आज का सबक आसान था, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, एक लफ्ज़ हम सीख लेते कुरान मजीद में, जब इस्तेमाल होगा तो आपको पता चल जाएगा। कुरान मजीद की पूरी ग्रामर चलती है फ़आला पे, इस पे एक बाब होता है तफाउल, आइन के ऊपर शब्द आ जाती है दरमियान में, इसमें ता शुरू में आ जाता है। ये तमन्ना जो है ये ता इधर से ही दाखिल हुई है, जो है ता बाब तफाउल से जब ता दाखिल हुई तो हम कहते हैं ये बाब तफाउल से दाखिल हुई है, तो इसमें जो है मुजारे का माने नहीं करते, तो इसलिए ये समझ लेना। बस थोड़ी थोड़ी ग्रामर हम समझाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की भी तौफीक दे। तो अल्लाह के कुरान को जो है हम एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ उसका गौर करके पढ़ें। दुनिया की हर किताब को हम गौर से पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान को भी गौर से पढ़ें। अल्लाह ताला समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।